Congress national party. This is a Congress by national party. যদিও সরাসরি Congress samdamai hona. From the very beginning of my student life, I was in Congress minded, and all my family were also Congress. So accordingly, after retirement, I was thinking that I should join Congress. Accordingly, this is not my single decision. I talked to my family also and my friends. Let us go and talk to our president, to make a convenient day so that we can join jointly in the Congress party. So this is accordingly the program as we set in our mind. We have done this really nicely. So I am very happy having been in this block Congress, Congress and all other dignitaries, Adivasi Congress and also Pradesh Congress committee. So I think you will be very much happy to know that we have already held a meeting twice. One day my husband with 4 or 5 persons, and the second day we have also met to avail the prize Brahmanji uska order में, and third time we also hold a meeting at the residence of ex-MLA, she also the Brahmanji. So we have already set the mind that we will join, and this is the effect that we have decided earlier, and we will continue to hold such type of meeting in village level in the coming day, and we also welcome all the respected person to encourage us wherever we feel necessary your participation or your support, that we will be able to support us in next day to come. With few words, I ended my speech. Thank you everybody. Pradesh Committee, Sri Ashish Kumar Sahaji, এবং নারায়ণ বিধায়ক শ্রী গৌরব মহোদয় এবং প্রদেশ আদিবাসী কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট চন্দ্রকুমার জমাতিয়া এবং কংগ্রেস সমাজের অন্যান্য রাষ্ট্রের ex-minister Honorable Discourse, Sri Samadhi, Jayindaji, Honorable MLA, and all other present dignitaries. I feel proud to be here, joining Congress, National Congress. Actually, to me,
joining in Congress with expectation to do some social service for the people and the privileged people. And I have the presence here of the dignitaries to do something good welfare work through this Congress platform. This is all only what I expect, and I promise to do a great social service for our underprivileged people. In Northeast, Tripura is really like a cashewnut seed, small, very much. And today, if you go in the village, आप जहाँ भी जाओ देखिएगा रास्ता ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, किसी का घर टूटा मोटा है, he supposed to get something what is called in the whatever it may be, I don't know exactly the name, but then depriving them, those who are having building or insect, they are getting. These are injustice, and today I feel so proud. It is only the Rahul Gandhi ji who is fighting for justice. Who is fighting for the justice, for in favor of the injustice. So these things came in my mind that we must do something. আমরাও কিছু করতে রাখবো যারা যারা আন্ডারপ্রিভিলেজ এখানে পাহাড়ি বাঙালি বলে কোনো লাভ হবে না। পাহাড়ি বাঙালি যদি বলে বাঙালিদেরও লাভ হবে না, পাহাড়িদেরও লাভ হবে না। We must join together and work together for the greater interest of our people. Thank you so much. सभापति शब्द कुमार जमातिया जी जो आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष आशीष शाह जी, हमारे माननीय विधायक और CWC मेंबर सुदीप रॉय बर्मन जी, हमारे पूर्व MLA और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष DC रामकुल जी, पूर्व मंत्री रहे मनेंद्र रियाम जी, पूर्व MLA रहे अशोक देव वर्मा जी, यहाँ पे सभी उपस्थित पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सोशल मीडिया और आज यहाँ में जो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सबका मैं आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले मुझे बहुत फख्र की बात ये लगती है कि मैं खुद एक आदिवासी हूँ और आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज मैं आप सबके बीच में हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं यहाँ में एक आदिवासी के तौर पे खड़ी इसलिए हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का एक अंग हूँ। कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो आदिवासी हो या फिर पिछड़े वर्ग के लोग हो उनके लिए और उनके संरक्षण के लिए लड़ते रहे। अगर हम 6 शेड्यूल की बात करें, अगर हम ABC की बात करें, ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने आपको ये संरक्षण दिया है। और मैं फख्र के साथ एक चीज भी बोलना चाहती हूँ जो आशीष जी ने भी बोला है कि पहली बार इतने सालों में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में CWC मेंबर बनाया गया है सुदीप रॉय बर्मन जी को और ये त्रिपुरा के लिए बहुत ही फख्र की बात है। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, ये ज्यादा फख्र की बात नहीं है क्योंकि आप में से या फिर दूसरे कोई स्टेट से किसी न किसी को ये पद ग्रहण करना पड़ेगा जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मैं एकमात्र महिला आदिवासी हूँ जो नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोगों में से एक क्यों नहीं कर सकता? ये कांग्रेस पार्टी की देन है कि हमें संरक्षण दिया, हमें सशक्त किया और हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने राज्य को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में रिप्रेजेंट कर सकें। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आज यहाँ में सभी वरिष्ठ नेतागण हैं, पर मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगी। आपके बीच में लोग आएंगे, झूठ बोलेंगे, आपके भावनाओं के साथ खेलेंगे, आपको बोलेंगे, आपका होकर बोलेंगे और आपको दूसरा बड़ा सपना दिखाएंगे जो इतने सालों से मैं देख रही हूँ, पिछले 3 सालों से। जैसे कि शब्द कुमार जमातिया जी ने बोला कि उनके बहन किसी के साथ पढ़ते थे, वो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैं शिलांग की हूँ, तो मैं भी किसी और के साथ जिनको आप सब जानते हैं उनके साथ मैं भी एक ही
स्टेट में पड़ी हुई हूँ, तो हम सबको पता है कौन क्या है। लेकिन मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहूंगी कि भटकिएगा मत, अपनी राह पे चलते रहिए, लोगों के झूठे वादे पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आपको सशक्त करेगी, आपको आगे लेके हुए जाएगी। आने वाले दिनों में चुनाव है, आपका ये हक बनता है कि आप आगे बढ़े, चुनाव लड़े। ऐसे नहीं कि कोई आपको डरा धमका के घर में बिठा देगा। यही तो भय का राजनीति कर रहे हैं आज लोग। आपको डरना नहीं है, जैसे राहुल जी ने बोला, डरो मत। इसलिए डरना मत, आगे बढ़ना, अपने आप को सशक्त करेंगे तो हम पूरा कौम, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा आदिवासी समाज एक साथ मिलकर सशक्त हो सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम बोलेंगे हमें आरक्षण की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सशक्त हो जाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पे उपस्थित होने के लिए। और हमारे जितने भी नए बुद्धिजीवी लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। দেশের এবং রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি উপলব্ধি করে ওনারা কংগ্রেস দলে যোগদান করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমাদের যোগদান পর্ব নিচে করে তাদের অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখযোগ্য যারা আজকে যোগদান করতে যাচ্ছেন, কালীন মোহন জমাতিয়া, রিটায়ার্ড জয়েন্ট ডাইরেক্টর এডুকেশন; কমরেডর রিয়াং, রিটায়ার্ড রেজিস্টার্ড ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি; Commissioner Kodoi, retired PCS officer; Dinesh Debaba, retired Subedar PSR; Hello. Karthik Debaba, retired police officer; Santosh Bahadur, retired superintendent jail; Kotul Deborma, retired joint director TPS; Nirmal Deborma, Buddhumala Deborma, এবং যমুনা দেববর্মা। আজকে ওনারা আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করবেন। আমি সকলকে অনুরোধ করব, শুধু এইটুকু বলবো, বর্তমানে আদিবাসী কংগ্রেসের নেতৃত্বরা আপনাদের আগামী দিনে আরো দায়িত্ব বেড়েছে, আরো অধিক সংখ্যক এই রাজ্যে দীর্ঘদিনের যারা বঞ্চনার মধ্যে এই আদিবাসী সমাজকে এই রাজ্যে রেখে দিতে চেয়েছিল, যারা আদিবাসী সমাজের ভাবাবেগকে নিয়ে রাজনৈতিক ভাবে অপব্যবহার করেছে, তাদের এই যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, এই দৃষ্টিভঙ্গিকে যারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, এই স্বার্থান্বেষী মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আপনাদের গর্জে উঠতে হবে। আমরা ক্ষমতার জন্য লড়াই করি না, আমরা ভারতবর্ষের অখণ্ডতা, ভারতবর্ষের সংহতি, শান্তি, সম্প্রীতির জন্য লড়াই করি। ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের জননায়ক রাহুল গান্ধী এই কথা ভারতবর্ষের প্রতিটা অংশের মানুষের কাছে সেটা পৌঁছে দিতে চেয়েছি। আর একটা কথা উনি সবসময় বলেন যে ডরো মত, ডরাও মত। আমরা ভয় পাই না, আমরা কাউকে ভয় দেখাইও না। আমরা মনে করি মাথা উঁচু করে এই লড়াইকে আগামী দিন মানুষের স্বার্থে, দেশের সার্বিক স্বার্থে, দেশের শান্তি
সম্প্রীতি অখণ্ডতার সাথে আর বিভেদকামী শক্তি, সাম্প্রদায়িক শক্তি যে লড়াই এই দেশের অভ্যন্তরে যারা দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করার জন্য, দেশের অখণ্ডতাকে বিনষ্ট করার জন্য যারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তোলার জন্য এই লড়াইটা আমাদের লক্ষ্য। এই লড়াইয়ে যারা সামিল হবে তাদের সকলকে আমাদের সাদরে আমাদের দলে গ্রহণ করে তাদেরকে যোগ্য সম্মান দিয়ে আগামী দিন তাদের পরামর্শ, তাদের সমষ্টিগত যে আমাদের যে কালেকটিভ অপিনিয়ন, এর মধ্য দিয়ে কংগ্রেস দল যে নীতিতে বিশ্বাস করে সেই নীতি আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের আদিবাসী কংগ্রেস আজকে গ্রাম, পাহাড়ে এবং আদিবাসী অঞ্চলে বিশেষ করে তারা যে ধরনের সাংগঠনিক তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্য দিয়ে আজকে আদিবাসী কংগ্রেস এই রাজ্যে আদিবাসী সমাজে একটা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে এই রাজ্য জুড়ে তার সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। আজকে যারা যুক্ত হচ্ছে তাদেরকেও আগামী দিন আমরা আমাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের উপর আমরা দায়িত্ব অর্পণ করে তাদেরকেও এই রাজ্যের সমস্ত গ্রাম, পাহাড়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তাদের যে ভ্রান্ত ধারণা এতদিনকার ছিল, যেটা ধীরে ধীরে আজকে এটা এই ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে, এই পরিবর্তনকে আরো বেগবান করার জন্য, আরো দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সমস্ত নেতৃবৃন্দদের একযোগে কাজ করেছে। ঐক্য সংহতি বজায় রেখে, দলের শৃঙ্খলা বজায় রেখে সকলকে এগিয়ে যেতে হবে। আমি পরিশেষে আজকের এই সভায় যে আমাদের আলোচসূচি ছিল 9 অগাস্টে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপন, 23 আগস্ট আমাদের যারা আদিবাসী এলাকায় আমাদের এই যে এডিসির মাধ্যমে আমরা যে ক্ষমতায়নের সুযোগ পেয়েছি, যদিও এটা সংশোধনীর মাধ্যমে আরো অনেক বেশি আমাদের এডিসিকে শক্তিশালী করতে হবে, ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে, এই দাবি নিয়ে আমরা যে দীর্ঘদিনের যে লড়াই, এই লড়াইয়ের মধ্য থেকে আমরা আগামী দিন এই এডিসি দিবস পালন করার আমরা শপথ গ্রহণ করব। এডিসি দিবসে আমরা অঙ্গীকার করব 125তম সংশোধনী অবিলম্বে যেন এটা এই বিল পাস হয়, তার জন্য আমাদের আন্দোলন আরো বেশি বেগবান করতে হবে। সাথে সাথে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন, এখন পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে। পঞ্চায়েতে যতগুলি তফসিলি জাতি সংরক্ষিত আসন, সেই আসনগুলি আমরা যেন লড়াইয়ে থাকতে পারি, সেখানে প্রার্থী বাছাই করে মনোনয়ন দেওয়ার কাজে আপনাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এবং এডিসি ভিলেজ, যেখানে ভিলেজ কাউন্সিল, আমরা ত্রিস্তরীয় ভিলেজ কাউন্সিল চাই। আমরা চাই সংবিধান সংশোধন করে ত্রিস্তরীয় ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করতে, এবং এর জন্য আমরা ভিলেজ কাউন্সিল কিভাবে আমরা গঠন করতে পারি তার জন্য আন্দোলনে আমাদের নামতে হবে। এবং ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন সম্পন্ন করে আমরা আদিবাসীদের ক্ষমতায়নের জন্য, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য, এডিসি এলাকায় ব্যাপক উন্নয়নের জন্য আদিবাসী কংগ্রেস আগামী 23 অগাস্ট এডিসি দিবসে তারা যে কর্মসূচি নেবে, এই কর্মসূচিকে সার্থক প্রদান করবে। আমি অনুরোধ করব আজকে আমাদের মাঝে এখানে AICC সর্বভারতীয় যে